जय जगन्नाथ। नमस्कार श्रोता बंधु, आह्वान आजिर पत्रिकार स्वर परिवार को आपण मानंकु स्वागत। जी आमर गद्य साहित्यर शीर्षक उत्कल। रचना करिसेंती पवित्र मोहन नायक। पृथिव्यां भारत श्रेष्ठ भारत चुत्कल श्रुत उत्कलस्य समदेश कोऽपि नास्ति महितले। कपिल संहितारे यथार्थ भावे कुहाଯାଇଛି जे समग्र विश्व भारत श्रेष्ठ एवं राज्य मानक मध्यरे उत्कल श्रेष्ठ। धर्म संस्कृति प्रथा परंपरा भाषा साहित्य कला भास्कर्य मनलोभा प्रकृति विविध वनजंतु सुदृश्य मठ मंदिर कीर्तिराजी कलकल बहि जाउथिबा सुमधुर झरणा और सागर बेलार परिवेष्टित सुंदर राज्य उत्कल विविध आकर्षणर गंताघर। वैज्ञानिक तत्वज्ञान रे भरा अनुपम कला स्थापत्यर निदर्शन केवल ओडिशा कहीं विश्वर प्रत्येक कोणर परिदर्शक मानंकु आकृष्ट करे। बेजुबान विदेशी पक्षी गुड़िक आत्महरा होई हजार हजार माइल दूरରୁ उड़ी आसंती ओडिशार चिलिका ह्रद को। जगन्नाथ संस्कृति एवं परंपरा रे समृद्ध उत्कल पृथ्वी रे नियारा। 12 मासरे 13 पर्व। प्रत्येक उत्कलीयर प्राणर देवता स्वयं जगन्नाथ। जाति धर्म रहित चेतना ओडिशार आध्यात्मिक इतिहास रे बेस उल्लेखनीय। ओडिसी छऊ माहारी संबलपुरी गोटीपुआ आदि विभिन्न स्वतंत्र नृत्य संगीत एहार अनन्य आकर्षण। पथर मुନରେ जीवंत चित्र कोणार्कर प्रतिटी चित्रर वैज्ञानिकता आधुनिक समाज को सहर्ष चकित करे। चिलिकार विशाल सुदीघ्न सुनील सुंदर जलराशि विदेशी पक्षी किचिरिमिचिरी रावरे मन देह नाची उठे एक अजଣା सम्मोहनरे। जाति धर्म वर्ण निर्विशेषरे समग्र विश्व जहाक ग्रहण करे राष्ट्र देवता भावे। जहांकर हाथ नथाई मध्य से सहस्र बाहु गोड़ नथाई मध्य चतुर्दिगरे परिव्याप्त। से स्वयं मध्य वैकुंठ बोलाउथिबा उत्कलर नील कंदरे विराजमान। भूस्वर्ग कुहाଯାଉଥିବା दारिंगबाड़ीर अतुल्य नैसर्गिक सबुजिमा सुषमा को जी देखी आनंदरे विभोर होइछि। विश्व पर्यटन स्थली रे उत्कलर विभिन्न स्थान कहीं केते कालरू स्थान सुरक्षित एवं संरक्षित करी रखिछि। ओडिशार नाम निरापद प्राणी जीवन अलिफ रिडले गहिर मथार कच्छप प्रकल्प शिमिलीपालर व्याघ्र प्रकल्प एवं अभयारण्य विदेशी पर्यटक मानकर आकर्षणर केन्द्र। चारिआडे शस्य श्यामला सुंदर सबुजिमा नैसर्गिक शोभाराजी। ऐतिह्य संस्कृति रे उभुटुबु स्वयं उत्कल। कुहाଯାଏ गंगायां च जले मुक्ति वाराणस्यां जले स्थले चांतरिक्षे मुक्ति ही श्री पुरुषोत्तमे। स्कंद पुराण रे वर्णना करा जायछि जे पृथ्वी आकाश और स्वर्ग रे मध्य मोक्षदायक जो श्राद्ध त्रिकोटी संख्यक तीर्थ अछि सेमानक मध्य उत्कलर एही पुरुषोत्तम क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ। कला भास्कर्यर स्वाक्षर बहन करुथिबा कोणार्कर अपूर्व गाणितिक तत्व एवं वैज्ञानिकता आजिर वैज्ञानिक मानंकु हर्षित चकित आश्चर्यान्वित करे। सूर्यंकर प्रथम किरण मंदिर मध्य पड़े। अतीतर त्याग बलिदानर अपूर्व गाथा रोमांचित करे। रक्त रंजित होई उत्कलर माटी त्याग बलिदानर अमर कृत्ୟରେ कला पहाड़ भली अनेक आततायी द्वारा बहुबार लुंठित हेबार निष्फल चेष्टा सत्वे आराध्य जगन्नाथ आश्रित उत्कल बजाय रखिपारिछि तार पुरातन सत्व। भाषासु मुख्या मधुर दिव्या गिर्वाण भारती तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। समस्त भाषार जननी हेउछि संस्कृत भाषा। दुनियार सर्वश्रेष्ठ मधुर दिव्य देव भाषा। ओडिया भाषा हेउछि संस्कृतर अविच्छेद्य अंग जार मधुर छंद राग चौपाई रे हर्षित पुलकित हुए मन प्राण। उत्कलर प्रसिद्ध कवि जयदेव द्वारा संस्कृत रे रचित गीत गोविंद श्रीराधा श्रीकृष्णंकर अलौकिक प्रेम नित्यरास एते सुंदर लालितय
ସ୍ୱର ତାଳ ଛନ୍ଦ ରାଗରେ ସଜାଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଛି। ଉତ୍କଳୀୟ ଚଳଣି ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଗବତର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଉତ୍କଳକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୋହଜାଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତି। ତା ପଛକୁ ଆସେ ଆତ୍ମୀୟତାରେ ଭରା ଉତ୍କଳର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ପୋଥି ନଥି ତଥା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ଜଣା ଅଜଣା ରହସ୍ୟମୟ ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ। 56 ଭୋଗଖିଆ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠର ମହାନଗର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମାୟାଧର ଏହି ମାୟାର ପ୍ରଦେଶ କଳିଙ୍ଗ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡ଼ି ଆକୁଳରେ ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଭକ୍ତ ସହ ମିଶିବାକୁ। ରୂପ ନିଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୈତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରା। ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସୌଦାଗରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ରାଜ୍ୟକୁ କରିଥିଲେ ସମୃଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାଦି ସୂତି କପଡ଼ାର ଚାହିଦା ବିଦେଶରେ ଅମୂଲ୍ୟ। କଟକର ସୁନା ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ କଂସା ବାସନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୁଗୁନି ପଥର ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କଳକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନିତ କରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକତା ପ୍ରମାଣିକ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ ଉତ୍କଳକୁ। ବଧୂଦୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନ୍ୟାୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। କହୁଥିଲେ ତ ସରିବନି ଏହାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଗାଥା। ଧନୀଠାରୁ ଗରିବ କୃଷକଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ତେ ଜାତି ପ୍ରେମ ମାଟି ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର। ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଉତ୍କଳର ଜନସାଧାରଣ ଐକ୍ୟ ମୈତ୍ରୀର ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।